पर लाखों सलाम लाखों दरूद। এটা মোহাব্বতের আওয়াজ। আসলে শেরটি আমাদের সুন্নি জনতার অহংকার অলংকার। নিজের জীবনকে সুন্নিয়তের জন্য যিনি কোরবান করেছিলেন এমন একজন ব্যক্তি মুনাজরা আহলে সুন্নাত আল্লামা ইজামা রাইসুল মুহাক্কিকিন ওয়াল মুদাক্কিকিন আল্লামা আমাদের মহেশখালী মাতার বাড়ির পাশাপাশি এলাকা বদরখালীর গৌরব দক্ষিণ চট্টলা সিংহপুরুষ আল্লামা জাহর আহমদ আলহাস জাহর আহমদ বদর হুজুর কেবলা রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি এই শেরটি বেশি পড়তেন। হঠাৎ করে আমার এটা এসে গেছে, পড়ে গেছি। একটু মহব্বত নিয়ে একটু আমার পেয়ারা নবী একটু সালাম দিতে রাজি আছেন তো? একটু মহব্বত রাখো। খায়রুল বাশর পর লাখো সালাম লাখো দরুদ লাখো জিন্ন মালায়েক তেরে গুলাম জিন্ন মালায়েক तेरे गुलाम सबसे सिवा है तेरा मुकाम यासीन तोहा तेरे ही नाम खैरुल बशर पर लाखों सलाम लाखों दरूद। खैरुल बशर पर लाखों सलाम लाखों दरूद। अर्श बरी तक चर्चा तेरा शम्स कमर है सदका तेरा आई मागे कामिल हुस्न तमाम सुभान अल्लाह। अर्श बरे तक चर्चा तेरा शम्स कमर है सदका तेरा ऐ माही कामिल हुस्न तमाम खैरुल बशर पर खैरुल बशर पर लाखों सलाम लाखों दरूद लाखों सलाम। आई जाने जाना जाने जहां सादा के तुम हो शाहे शाह नाजा के गम है अदना गुलाम खैरुल बशर पर लाखों सलाम लाखों दरूद लाखों खैरुल बशर पर लाखों सलाम लाखों दरूद लाखों सलाम।